आसात ते आमचे शिर्डी वयतात आणि त्यामुळे त्या एक नवीन शिर्डी तिरुपती अशी विमान सेवा आमच्याकडे डायरेक्ट विमान सेवा ना आणि त्यामुळे खूप जाणांची मागणी आशिल्ली आणि त्यामुळे ती एक मागणी स्पेशल मेन्शनाच्या माध्यमांतल्यान हांवें हाचे कडेन स्पेशल मेन्शन म्हणजे घातलें आणि हांवें एक मागणी केली की अंडर उडान स्कीम जी आसा उडय देश का आम नागरिक म्हणजे कशें आसा की नॉर्मल फ्लायट आनी उडान स्कीम हाच्या भितर तिकेटीचो फरक आसता. उडान स्किमीचेर जर ते सुरू केलें धाकटी फ्लायटां जाल्यार तातूंत फेअर जे आसा तोय मातसो चार्जीस कमी आसता आनी म्हणून हांवें ती एक मागणी केली सिव्हील एविएशन मिनिस्टरा कडेन की गोंयच्यान गोवा टू शिर्डी आनी गोवा टू तिरुपती अशी विमान सेवा ही उड्डाण स्किमीच्यान सुरू करची आनी तो एक विशय म्हाका ह्या हातूंत उलोवपाक मेळ्ळो. ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर टोटल 8 वेगवेगळी बिलां जी आसा 3 वेगवेगळी बिलां ह्या सेशना भितर पास केली. तातूंतलें एक जें बिल आशिल्लें तें मणिपूर गुड्स एंड सर्विसीस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बील 2025 ह्या हाच्या भितरलें एक बील ह्या राज्यसभे भितर ह्या सेशनान पास केलें. दुसरें जें बील आसलां तें सेंट्रल एक्सायज अमेंडमेंट बील 2025 चेंजीस टू एक्सायज ड्युटी ऑन टोबॅको एंड रिलेटेड प्रॉडक्ट्स म्हणजे टोबॅको प्रॉडक्ट्स सिगरेट्स वगैरे जे आसा त्याच्या वयलो एक्सायज ड्युटी ही वाडोवंक जाय आनी अशा पद्दतीचें जेणे करून खूब जाण जे तातूंत टोबॅको जो खातात आनी तातूंतल्यान कॅन्सर सारकेली डिजीज जाता आनी त्यामुळे ती अवॉयड करची म्हणजे ताजो रेट जो आसा तो जर वाडयलो जाल्यार खावपाचे थोडेशे हे जे आसा ते कमी जावपाक शकतले. अशा पद्दतीचें जें बील आसा तें ह्या हातूंत पास केलें आनी त्या बिलाचेर म्हाका उलोवपाक एक संदी मेळ्ळी आनी हांवें त्या बिलाचेर म्हाका एक 10 मिनटां उलोवपाक दिल्लीं आनी त्यामुळे ताचो फायदो देशा भितर गोंया भितर कशा पद्दतीन जावपाक शकता आनी ह्या हाचेर जर आमी कॅन्सराचेर मात करतले जाल्यार ती एक कशा पद्दतीन आमी तें अवॉयड करपाक शकता ह्या संदर्भांत ते उलोवपाक मेळ्ळें. तिसरें जें बील पास जालें तें हेल्थ सेक्युरिटी एंड नॅशनल सेक्युरिटी सेस बील 2025 ह्या हाच्या भितर हे जे आसा पान मसाला वगैरे त्याच्या भितर कितले एक्स्ट्रा जो टॅक्स लावंक जाय त्या संदर्भात तें बील आशिल्लें तें एक बील. त्यानंतर अप्रोप्रिएशन बील 2025 सप्लिमेंटरी बजेट अलोकेशन अप टू मार्च पर्यंत जें करूं जाय तें एक बील आसलें. देन रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बील 2025 मोदी सरकार केंद्राक येतकच बरेचशे जे लॉ आसा म्हणजे पयलीं पासून कारण आमच्या देशा भितर ब्रिटीशकालीन लॉ आसा आनी ताचो बऱ्याचदा ताचो इम्प्लिमेंट जायना पण अननेसेसरी हेडेक ती आनी त्यामुळे आमकां जर एक बऱ्या तरेन जर हे कॉर्पोरेट अफेर्स फुडें व्हरूंक जाय आसत जाल्यार हे बारीक बारीक ज्या कायद्याचो फायदो ना अशें कट करपाक जाय. अशे कायदे तांच्यांनी 71 वेगवेगळे बारीक बारीक जे लॉ आशिल्ले ते काडपाचे हें केले आनी कांय अमेंडमेंटांचे एक 4 कायदे अमेंडमेंट करपाचें तें बील आशिल्लें तें एक बील हातूंत पास जालें. दुसरें एक केलें बिलान तें सबका विमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स बील 2025 इन्शुरन्स सेक्टर जो आसा तो लिमिटेड इंडिया पुरतें न उरता ताचे भितर फॉरेन इन्वेस्टमेंट घेवंक जाय आनी म्हणून तें एक बील पास केल्लें आसा जेणे करून वेगवेगळे कंट्रीज जे आसा ते तातूंत इन्वेस्ट करपाक शकतले आनी आज आमी जो प्रिमियम